ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। नमस्कार बंधुगण आपण माननकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम जानिबा आपणक पई आगामी 2 दिनर स्थिति किपरि साब्यस्त हेबो, केउ प्रकारर ए 2 दिन को आपण माने प्लानिंग करिवे, ए दिन विशेष भाबरे आपण माननक पई किपरि साब्यस्त हेबो, केउ केउ जिनिस रे आपणकु फायदा हेबो, केउ सबु जिनिस रे आपणकु सावधानता अवलंबन करिबा पई पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, क्यारियर किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो एवं स्वास्थ्यर किछि महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण माननकु देबु। आउ ए वीडियो शेष रे आमे आपण माननकु किछि उपाय विषय रे मध्ये कहिबु, जहा द्वारा आपण ए 2 दिन को आहुरि अधिक शुभ और मंगलदायक करि परिबे। तेनु आगकु वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपनकु रिक्वेस्ट कि जदि आपण हमर ए चैनल रे नुआ करिसचंती ते चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय रे नुआ नुआ वीडियो रे नोटिफिकेशन आपनकु मिलिबो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपण माननक पई विशेष भाबरे ए 2 दिनर स्थिति। सबुठारु प्रथमे कहिबा कि कोन आपणक पई ए दिन रे विशेष भाबरे पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि कहिबा ए समय रे आपणकर आर्थिक स्थिति काफी अनुकूल मध्य रहिबो। आर्थिक लाभ पई मध्य आपणकु विशेष भाबरे भल मौकार मध्य प्राप्त हेबो। व्यवसाय संबंधित किंबा बाहरर कंपनी संबंधित कार्य रे आपणकु विशेष भाबरे भल लाभ प्राप्तिर संभावना मध्य बनुछि। ता सहित बाहरु काम कार्य को नेई मध्य आपणकर किछि यात्रा होई पारे, जहा आपणक पई अवश्य ही लाभदायक सिद्ध हेबो। एहा सहित शिक्षा क्षेत्र रे मध्य विशेष भाबरे आपणकु अनुकूल परिणाम मध्य प्राप्त हेबो एवं उच्च शिक्षा पई प्रयासरत लोकंकु मध्य बहुत ही भल लाभ प्राप्ति होई जिवो। आपणक ज्ञान रे बुद्धि हेबो एवं वरिष्ठ तथा गणमान्य लोकंक द्वारा आपणकु अवश्य ही प्रशंसा प्राप्त हेबो। काम कार्य क्षेत्र रे मध्य आपणक कोनोसी परिवर्तन करि पारंती, जहा आपणक पई अवश्य ही भल साब्यस्त हेबो। पूरा परिवार रे जदि कहिबा सबु लोक काफी जूस रे देखिबा को मिलिबे, आ घर परिवार रे हर्ष उल्लास रो माहौल रहिबो। ए कारण पई आपण कोनोसी प्रॉपर्टी पई मध्य गभीरतार सह विचार करिवे, आपण कोनोसी प्रॉपर्टी मध्य किनि पारंती। ता सहित धन धान्य अचल संपत्ति प्राप्ति पई मध्य ए दिनर समय आपणक पई बहुत ही भल समय रहिबाकु जाउछि। ता सहित ए दिनर समय आपण समस्तक पई मौज मजलिस आ आनंद रे मध्य भरी रहिबो, कारण आपण जीवन को पूरा रूप रे जी मध्य नेबे। आ आपणकर मनोबल पूरा रूप रे आपणकर कार्य प्रति पूर्ण रूप रे समर्पण भाव मध्य आपणक पई नुआ उपलब्धि को प्रदान मध्य करिवो। ता सहित आपणकर टिके भी परिश्रमर आपणकु भरपूर फल मध्य प्राप्त हेबो, जहा द्वारा आपणकु काफी खुशी रो अनुभव हेबो। ता सहित ए दिन विशेष भाबरे आपण समयर सदुपयोग करंतु, कारण आज आपणकु बहुत भल लाभ प्राप्ति होई पारे, आपणकु जहा द्वारा काफी खुशी अनुभव हेबो। आसंतु जानिबा आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। जदि कहिबा पारिवारिक माहौल खराब हेबार संभावना जेहेतु देखा देउछि, तो सेति पई पारिवारिक स्थिति को अनुकूल बनेइबा पई जणे आउ जणक सह परस्पर संबंध हेबार बहुत ही अधिक जरूरी रहिछि। आपण साहसी तथा पराक्रमी व्यक्ति हेबा सहित गोटे दायित्ववान व्यक्ति अटंती। सेति पई आपण आपणकर घर परिवार प्रति भल भावना रखिकी जणे आउ जणकु जोड़िबा पई प्रयास करंतु। यह सहित जदि कहिबा आपणको आपणकर कार्य स्थल को नेकी मध्य कोनोसी असंतुष्टि भाव रही पारे, कारण आपण जेते अधिक परिश्रम करिवे आपणकु लागिबो कि आपणकु सेते परिणाम मिलु नाही। एथि पई आपणको किछि टाइम पर्यंत निजको बनेइके आगको बढ़िबा पई ट्राई करिवे। ता सहित भूल लोकंक संपर्क रे तथा भूल संगति रु दूर रे रहिबार आपण प्रयास मध्य करंतु, अन्यथा कोनोसी प्रकारर आर्थिक समस्यार सामना करबाको पड़ी पारे। मानसिक अशांति सहित कार्य व्यवसाय रे मध्य व्यवधान आपणकर उत्पन्न हेबो। मनरे घबराहट तथा प्रॉब्लम द्वारा कार्य योजना रे आपणकर बाधा उत्पन्न होई पारे। सावधानता रखिबा आपणक पई अनिवार्य अटे। एहा सहित जदि कहिबा आपणकर सठिक स्वभाव आपणक पई विशेष भाबरे किछि प्रॉब्लम उत्पन्न करि पारे। पिलांक उपरे अधिक अनुशासन रखिबा आपणक पई बड़ प्रॉब्लम मध्य आनी पारे।
ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବରେ ଆପଣ ଟିକେ ଲଚିଲାପଣ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। କିଛି ମତଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ତରତରରେ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଦୌ ବି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ କାମକୁ ନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁକସାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏ ଦିନରେ ଅଚାନକ ଯାତ୍ରା କାରଣରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରିବ। ଉଦ୍ଧାର ମାଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ। ମତଭେଦର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ବନିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବନେଇବାରେ ମୁସ୍କିଲ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ମାମଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର କହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଥବା ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକି ନିଜର ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ତଥା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବନିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଦିନ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ଆପଣ କାହାରି ଆଗରେ ଅଧିକ ଜାହିର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଅଧିକ ଫାଇଦା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏ ସମୟରେ କେଉଁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଚାନକ ଲାଭ ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ହିଁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ରହିଛି। ପବ୍ଲିକ ଡିଲିଂ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆଉ କାରବାର ବିସ୍ତାରର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଜନା ବନେଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ନେଣ ଦେଣରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରପର୍ଟିରେ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତା ସହିତ ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଭଲ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ବନିକି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପେୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ସମୟରେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।